नमस्कार। आज आमे एक बहुत मजेदार विषय रे कथा हेबा। हिमाचल प्रदेश रो गोटे बहुत रंगीन आउ माने गुरुत्वपूर्ण पर्व विषय रे। हाँ आम पखरे जो सूचना अछि सही अनुसारे आमे आज चंबार प्रसिद्ध मिंजर मेला उपरे टिके आलोचना करिबा। हाँ मिंजर मेला एटा बास्तବରେ बहुत खास ଜାଣିଛନ୍ତି हाँ ଖାଲି ଚମ୍ବା ବା ହିମାଚଳ କାହିଁକି ଏହାର ନାଁ ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ଅଛି। अच्छा ଆମ ସୂଚନା ବି କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚମ୍ବା ଉପତ୍ୟକାରେ ହିଁ ପାଳନ ହୁଏ हाँ चंबा उपत्यका। ଆଉ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ବର ମାନ୍ୟତା ବି ଦିଆଯାଇଛି। ओहो राज्य स्तरीय एटा तो बड़ कथा। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हैला एहार समय एटा केबे हुए ହଁ ଏଇଟା ହୁଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ। श्रावण मासरे ହଁ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉଟା ଆମର ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ପଡେ। जुलाई अगस्त वर्षा दिन ଏକଦମ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଥାଟା କେତେ ମଜାଦାର। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଉ ଭାରତରେ ତ ଚାଷ ପାଇଁ ବର୍ଷା କେତେ ଜରୁରୀ ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। हाँ पूरा जीवन रेखा उपत्यका हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय पर्व आउ समय हैला श्रावण मास। ହଁ ମୋଟାମୋଟି ଏୟା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ଦୃଢ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ମାନେ ଚମ୍ବା ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସହ ଜଡ଼ିତ। हाँ एमिति पर्व सबु से अंचलर परिचय हो जाए। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ। अच्छा मो मुंडरे आउ गोटे कथा खेलुची एहर ना मेंजर शब्दटा टिके अलगा आम तथ्य कहूची मिंजर अर्थ हेउची मक्का बा धानर जो शीशा बा फुल बाहरे सेइडा ହଁ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି ମକାର ଶିଶା ବା ଧାନର ଫୁଲ। माने शस्यर प्रतीक। ହଁ ଶସ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଏଇଠି ତା କଥାଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ବ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆଉ ନାଁ ହେଉଛି ମିଞ୍ଜର ବା ଶସ୍ୟର ଫୁଲ। वाह के संजोग। ଏହାର ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। बुझिली माने पर्वर ना तार समय आउ सेठाकार लोकंको जीवन शैली सबु जेमती गोटे सुतारे बंधा। ହଁ ସେଇଆ ହିଁ ତ। अच्छा एटा कोन खाली गोटे दिन पई पालन हुए ना बेसी दिन चले। ନା ନା ଆଦୌ ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚାଲେ। ओहो सप्ताहे। ହଁ ପୁରା ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ ଆଉ ବହୁତ ଧୁମାଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଲୋକନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବଡ଼ ମେଳା ବସେ ବେପାର ବଣିଜ ହୁଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଳନ କହିପାରିବେ। वाह बहुत बढ़िया लगुचे सुनिबाकू। अच्छा आउ गोटे कथा थिला आम तथ्यरे किछि गोटे रीतिनीति विषय लेखा थिला जे लोकमाने पोशाकरे गोटे रेशमी मिंजर लगांती। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପରମ୍ପରା। अच्छा ପର୍ବ ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପୋଷାକରେ ଗୋଟେ ରେଶମରେ ତିଆରି ମିଞ୍ଜର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। शुभ ଆଉ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରେ ସେଥିରେ ଯାଇ ଲୋକମାନେ ଏଇ ମିଞ୍ଜର ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବଗେରା ନେଇ ରାବି ନଦୀରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। रावी नदी रे। ହଁ ରାବି ନଦୀରେ। ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଭଳି अच्छा ଆଉ ଆଗାମୀ ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଧେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଏମିତି କରାଯାଏ। बुझिली बहुत किछि जानिबाकू मिलेला। ताहले जदि आमे सबु किछि एकाठी करी देखिबा मिंजर मेला हेउची हिमाचल प्रदेशर चंबा उपत्यकारे पालन हेउथबा गोटे मुख्य पर्व। ହଁ एहा श्रावण मासरे हुए प्राय सप्ताहे चाले आउ एहा राज्य स्तरीय पर्व। ଠିକ୍। एहार ना मिंजर आसीची शस्यर फुलरू आउ एहा मुख्यतः कृषि आउ समृद्धि सह जड़ित। ହଁ लोकमाने रेशमी मिंजर पिंधंती आउ शेषरे ताकू नदीरे अर्पण करंती। ଏକଦମ ଠିକ୍। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସାରାଂଶ କହିଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଚାଷ ସମାଜ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। हाँ आउ एहार जो राज्य स्तरीय मान्यता सेटा एहार सांस्कृतिक महत्व को आउरी बढ़ाई दउची। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ए सबु जानिबा परे भी मनरे गोटे प्रश्न रही जाउची। हाँ सेटा मु भी भाबुतिली एठारे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा उठुची। आमे जानिले मिंजर माने कौन केबे हुए केमती पालन हुए कृषि सह संपर्क कौन सबु ठीक ହଁ किंतु एही पर्वर आरंभ केमिति हैला एहार इतिहास कौन एहा पछरे कोनोसी पुराणा कहानी किंबदंती कि कोनोसी राजांक समयर घटना अछि कि ହଁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। जेमिति कि नदीरे मिंजर भसेबार कारण कौन हेई पारे तार किछि गभीर अर्थ अछि कि आम पाखरे थिबा तथ्य ए विषय रे विशेष किछि कहू नाही।
ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ସହ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା। ଆଶା କରୁଛେ ମିଞ୍ଜର ମେଳା ବିଷୟରେ ଏ ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହଁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।